चलतु आम आलोचना करवा आज विषय एवं व्याख्या टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन जहाँ को उड़िया रे कहा जाए विषय एवं व्याख्या विषय एवं व्याख्या what is text and what is interpretation and why should we read particular text and what has been interpreted in that particular book आमे जानिबा को चाहिबा एवं बुझिबा को चेष्टा करिबा जे कोनोसी जिनिस बा आमे जेते बेले पाठ पढ़ा दिगरे आगे छंती बा ज्ञान हासिल दिगरे आगे छंती आमको प्रथम बाछिबा को हबो बुझिबा को हबो मु कोन पढ़िबी व्हाट आई शुड रीड मु कोन पढ़िबी आदर मु आर्ट्स पढ़िबी ना कॉमर्स पढ़िबी ना साइंस पढ़िबी मु कोन पढ़िबी तो प्रथम आम चूज कला परे जे कोनसी स्ट्रीम जे कोनसी जिनस जे जहाँ पढ़ुना कहीं आमको विषय मध्य पढ़ा को पड़ो सपोज जे आर्ट्स नेला आर्ट्स रे तार विभिन्न विषय अच्छी विषय को से पढ़ो विषय कहीं रही विषय पढ़ा मध्यम बा विषय पढ़ा द्वारा आमर कौन लाभ है आम कौ प्रकार व्यवहार शिखा कौ प्रकार संस्कार शिखा कौ प्रकार संस्कृति शिखा ए विषय सब उल्लेख थाए तो जानापी चाहिए प्रत्येकटी विषय निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट परिस्थिति रे उत्पन्न होता है टेक फॉर एग्जांपल आम गोटे उदाहरण नवा रामायण गोटे विषय रामायण कौ जुगर आरंभ होता यार लेखक किए कौ परिस्थिति रे लिखा होता कौ भाषा रे लिखा होता एवं रामायण को अध्ययन करने द्वारा जड़े व्यक्तिर जड़े छात्रर जड़े पंडित ज्ञानी गुणी व्यक्तिर कौन लाभ है तार विचार शक्ति तार बुद्धि तार विवेक तार व्यवहार तार संस्कार तार संस्कृति रे परिवर्तन आसुची ना तेणु समस्ते आम जाचे विषय को आम पढ़ुचु एवं निजक बेले प्रश्न करुचु बा पढ़िया पूर्वर आम निजक प्रश्न करुचु विषयर लेखक किए से लेखक किए कहीं लिखिं विषय माध्यम से समाज को कौ प्रकार वार्ता कौ प्रकार दिग्दर्शन कौ प्रकार दर्शन देवाक चाहते तो प्रत्येकटी विषय यही सब उपस्थापन करा जाय थाए ताहा ही विषय रामायण गोटे विषय आम ना सेठी आम चरित्र देखा कौ प्रकार चरित्र सब रही आम एग्जांपल नेउछु विषय को बुझापी रामायण रे सब प्रकार जिनस उपस्थापन करा जायछि पिता मातांकर भल पाइबा पिता पुत्र स्नेह ममता आनंद सुख शांति सब प्रकार एवं भाई भाईर संपर्क अतुट संपर्क स्वामी स्त्री संपर्क सबकि विषय उपस्थापन करा जाय थाए तेणुक जी भी लिखुंट विषय तांकर गोटे लक्ष्य रही था उद्देश्य रही था कि से समाज को किसी यही विषय माध्यम वार्ता देवे प्रेरणा देवे उत्साह देवे एवं दिग्दर्शन देवे कुपथर सुपथ को अंधार आलुओ को पथ देखाबे बोली तांकर आशा एवं विश्वास थाए एवं समाज को उन्नति दिगरे आगे नेबापी सब बेले से यही विषय माध्यम देवाई चेष्टा करिथांती तेणुक विषय एवं व्याख्या टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर और वेरी क्रुशियल फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज विदाउट नोइंग द प्रॉपर मीनिंग ऑफ टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन वी कैन डू एनीथिंग we may not develop because without having proper subject, without having proper interpretation, how we can lead our life.
By reading proper book, proper text, we can have brief knowledge, wisdom, and we can change our behavior, we can develop our own culture, and by the way, the most important thing is that we can make our own identity in the society, because nobody knows. Yes, I may definitely say what is the most difficult work for everybody? It is identity. It is very important to make our own identity in the society, reputed identity. Without having quality identity, reputed identity, proper identity, nobody knows us. Nobody can know us. ଆମକୁ ସମାଜରେ ବା ସମାଜ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ, ସମାଜ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପରିଚୟ କେମିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରପର ଟେକ୍ସଟ, ପ୍ରପର ୱେରେ, ସଠିକ୍ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପାଇଲେ, ସଠିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସଠିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ, ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବିଷୟ ବାଛି କୁପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ବିଷୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥଟ୍ରେ ସକ୍ରାଟିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ବେନ୍ଥାମ୍, ହବ୍ସ, ମିଲ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଭଳି ବିପ୍ଳବକାରୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସମାଜରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଲେଖା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଅଳଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର, ବାକ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ବା ରସାଳ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବିଷୟ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଥିଲି ରାମାୟଣରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। କେବଳ ରାମାୟଣ ବିଷୟକୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଖରାପ ଫଳ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏ ବିଷୟ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ପୁଣି ଆସିବି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।